yome basisa bantu ya minene ya kele ne bubuke ça la fierté na niveau national peut-être naka kutanga Pumbandu maître Boris qui est ancien collégien ya Lankwan bele naka kutanga diaka maître sacré bubu bantu sur les abandi ya ni mene kuluta awa peut-être naka kutanga pi gouverneur na beto son excellence monsieur Willy Tsunzala ya ni mene kuluta pi awa munu mosi aketo bantete muge bana munu mosi muge architecte mumetanga na Lankwan na math physique Nelly kana bete kwena mpi côté ya école ngwakana ya betke binga atene mpi me basa bantu mingi muta pese exemple ya Mayele Gabon ya vana ka meilleur footballeur na kati ya Idiofa mpi na kati ya Congo ya me basika na ngwakana. Abonnez-vous sur Idiofa News. Idiofa News, chaîne ya kitoko. Idiofa News. Ok, abonnez-vous massivement sur Idiofa News TV. Chers internautes, abonnez-vous sur Idiofa News TV et suivez Espace Polyvalent avec Tipé et Kouboulier vers les polyvalents. Oui, chers fidèles internautes, toujours dans le cadre de Koutamboula, nous avons école la bête, nous avons nene à présent, nous invité à une émission polyvalente à se présenter d'après sa Jinani Beta Solar pour quelques secondes. Nous avons un ressortissant, il y a Idiofa. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur le journaliste. Ngele na pesa vetu Jina Balandi Idiofa News TV utalange agetalange uzaba Jina ndi bambanga na espace polyvalent. Mon nom est architecte Jean Ayaya. Mukele originaire ya Idiofa, Mukeva na avenue Bouluem, numéro 6, rive droite, à kati ya cité ya Idiofa. Merci beaucoup architecte Ayaya. En tout cas, comme thème na betu ya émission que tubila bet ketala bet kezola uzaba banani ya me basika na Idiofa na bekol na betu ya sur place parce que ba mingi vula kezola utanga kaka na bamputu ba mingi kezola utanga kana Kinshasa boko ndaka na bekol ya mpila car na Idiofa mpi peut-être ba école la betu ya nene ya me basisa mpi ya kele bantu nene kubuke ba icon na kati ya kwala. Alors bet lunga zaba banani ya kele bantu nene na Idiofa ya metanga na ba école na betu ya awa ya Idiofa bungi bo mesala ba Jina impi ba école bo metanga na kati ya Idiofa. Oui, mais merci monsieur le journaliste na kopesa mundo ndinga mutasonga ngende école ya formation ya tukantama depuis ba Belgiawa ikele ntete Lankwan na la Kulan ina ke école ya ntete ya meku basisa belite ya mingi na kati ya territoire ya Idiofa mutasonga ngempinde na bekolina bapara ya Idiofa banage préféré mingi kutina bana mingi kaka na Lankwan. Donc mingi me tanga na Lankwan mule na tanga. Oui. Oui. Mule na tanga Bonso par exemple. Munu mosi aketo bantete muge bana munu mosi. Muge architecte mumetanga na Lankwan na math physique. Betke na Jean Calvanda par exemple. Bubianke na Mputu. Beto kel na Roof Muntumosi ami ya Kester King Kester Meneya beto kel na Makobo Urbain Ondek Léon ke DG Boubou beto kel na Marc Bofumu beto kel na Nkasinga Boken ken na Kinshasa beto kel na Alpha Inkwi par exemple betke na 11e Frédéric betke na Mubenzem Antoine atunga lengale ke Boubier colonel na Bandundu betke na la Bila par exemple pauvre la Bila ya mefuaka betke na ba mingi mefuaka bonso Jean Mundele ya Vandawa fana tangampe na Lankwan boke mingi alors.
ke tala ba école ya me basaka bato mbote ke tibet lu bazaba nkike ba rebanani ke ba ressortissant nange ya selon histoire na kati ya institut Lankwan banani ya me basika. Merci beaucoup tata journaliste. Mon nom c'est Pela Mingi na mutindo ben me kuyindula na kuisa na grand collège Lankwan. Oso sa uzaba ba ressortissant ya école yai. Mon nom kele na ku pesa beno merci diaka. Et mon nom kele na fier na kusonga beno nde. École yai ke école ya nene na kati ya territoire na kati ya diocèse na beto. Yo me basisa bantu ya minene ya kele ne bubuke sa la fierté na niveau national. Beto le naka putanga Pumbandu Maître Boris, qui est l'ancien collégien ya Lankwan. Beto le naka putanga diaka Maître Sacré, Bubu Bandion sur les abandi, ya nimene kuluta awa. Beto le naka putanga pi gouverneur na beto son excellence monsieur Willy Tsunzala, ya nimene kuluta pi awa. Pour ne citer que cela, donc il y a la personnalité ya nene, ya nimene kuluta awa. Et Bubu Bantu Yonso, il y a quelqu'un dans l'école qui bénéficie honneur, il y a un fumu, il y a une grande personnalité, il y a une kubasika, il y a ça la fierté, à niveau national, provincial, même local ici. Je rappelle aussi qu'il y a MK Intensité, Max Mukemp, il y a même passé par A, vous avez Kanageza Bani. Bien sûr. Beto Geza Bantu Yonso, Beto Mosim Piagé Touba, qui est fruit à Awa. Parce que Beto me basika Awa. Boubou ben qui vous tout kadiaka bonso numéro 1 ya école bonso préfet ya institut Lankwan ke ba frimpi ya Lankwan. Voilà pourquoi beto me vous tout kadiaka na kusala diaka effort na kubasisa diaka bantu na mpila ndebo vana na renommé na niveau national, provincial et puis même local. Je profite à cette occasion à saluer toi, l'ancien élève de l'institut Lankwan, mon frère Oji Moudiasoup. Moudiasoup babima awa na Lankwan, ya exemia kita Tanzambi Yves Mafuta bima awa ba micronico donc ba makambu ya Lankwan bat baza ebele oyo tokoyeko dédié na minute oyo école la bino lisusu Lankwan yango yo na monsieur l'abbé Aza actuel. Monsieur l'abbé, vous avez un mot pour notre chaîne Idiofa News TV? Oui, je ne peux qu'encourager cette initiative, c'est vraiment encourageant. Voilà pourquoi, comme c'est au début, je vous rassure que vous avez nos soutiens et toutes nos prières pour que cela aille de l'avant. Amen. Et puis pour votre émission actuelle, Espace Polyvalent de M. Liévin et Koboulé Polyvalent, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, pour vous personnellement, je vous encourage également et je vous demande d'aller de l'avant parce que ce que vous avez déjà fait comme travail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amener une chaîne au niveau local ici, cela contribue grandement au développement de notre territoire. Donc, vous avez toutes nos félicitations et je vous encourage. Merci beaucoup, M. l'abbé. Et puis, je vous signale aussi que c'est lui qui a mis tous ces moyens en jeu pour installer cette bonne chaîne. C'est M. Didier Kimwanga qui est à Belgique, que je profite à cette occasion aussi à saluer, qui est votre ressortissant de l'Institut Lankwan. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, betke na la kulanza, kan bet me kwena kuna la kulanza, betke mona de bana bankento mpi mingi metangaka et mingi mpike na mputu bubu yei. Bete na Kabata Chantal par exemple, bete na Kobese Ata, ya ke bubu commandant na kadi la police. Kan bet me kwena mpidiaka na Tomisa vana mpi école privée. Yo vana mpi école privée. Mais Boubio me kuma ya l'État. Betke na Lexica Toulouse par exemple, ke na Belgique. Betke na Konso Kasai. Bete na La Sanga Lekes. Bete na Wendo Bibian. Bete na Kasiama Norbert. Bete na Isamangwaya Beya par exemple. Bete na Gekene 8 ans que vous juriste na kati ya Kinshasa. Bete na Sabata Senol ya kempi juriste yangi na Kinshasa. Bete na Nelly. Kana bete kwena mpi côté ya école Ngwakana ya bete binga Tene
atene mpi me basa bantu mingi muta pesa exemple ya Mayele Gabon ya vanaka meilleur footballeur na kati ya Idio Fami mpi na kati ya Congo ya me basika na Ngwakana betke na Inzundu Justin par exemple ki bubuye numéro 1 ya na kati ya pays na beto ya me basika na Ngwakana betke na Nkasinga Boken bete na Norbert Yeye betke na ma Père Abel Ntsolo ya ke prêtre blanc ya me basika mpina Ngwakana bete na Nkang Olenga ke na Kinshasa Mangala Nelly ke na Mputu comme équipe ina metanga na Ngwakana poke mingi mpidiaka kana bet me kwena na ndambu ya amitié tasome na amitié que Colombia ba protestant me ko former pibana bete par exemple na icône na bete ya que musicien dinane Lacoste me basika na amitié Lacoste vana le long ou soit long vana oh voilà Lacoste oui je confonds avec King Kester Mené voilà Lacoste me vana na idée Lacoste mettant en amitié bete na Losanga Philo bete na Matériaux Impese bete na Wanga Etienne bete na Luapula Adelin bete na Rémi Obangom bete na Sangasam Bosco par exemple Sangasam Bosco ya kene bete na Mufuba Jean ya kena na Belgique bete na Mabongo Jean ya ke buku major bete na Misaba Sedi ke bana ya me basika mpina amitié. Et alors par rapport ya ba commerçant na bete est-ce que kena ba commerçant bien mais ça la ba étude na mona kati ba école na bete yofa. Oui, parmi ba commerçant et une école. Parmi ba commerçant mugeza bade kena mingi mpimetanga na école na betawa beta par exemple Willy Ansem ya metanga wa Adolphe Nsawanga metanga mbiawa Willy Ansem na Lankwan Adolphe Nsawanga je pense na Lankwan mpi et ancien commerçant et histoire na boba école na Uvanda ve école ina vanda kame tala na ntango ina ba école vanaka kaka Lankwan na la Kulanza ba Bosembo ba Tomisa mutu vana privé ba commerçant ina na moma ina bo vana déjà ntango ya nzonka na bo meluta mais bo sala tout na kokotsa bana bo na bekolina ya moke na kotanga sur place mingi mpi ko contribuer na yo. Et nos chers honorables na betu ba député ba ya me baska na cadre ya politique ba politicien voilà qui ba école ba metanga parmi quelques politiciens avec qui n'avons betke par exemple na muta ni Masela ya ki honorable Bubu ya me basika mpina na Lankwan ya metanga mpina Lankwan betke na honorable Mbuku Laka metanga mpina Lankwan donc quelque monde mingi ya bandi dio foke ba yina me batanga wapi na kati ya collège et na moment ina Lankwan kuvandaka bala kulanza kuvandaka na kati ya ba mission bi kena ba mission ka bete zande ome basisa bi bantu ya nene inki ba mission ngo et pinki bantu mpi ome basisa. Oui papa journaliste ke mpila ngeke tu ba mbia kuluta mpi ya mingi ke ba yina banake kwena kutanga wapi na kati ya ba mission bo banake kwena kutanga na kati ya ba mission catholique bete par exemple mission Mwilambongo me basi sampia mingi muta tanga bonso son excellence Willy Chundala metanga na Mwilambongo metvanaka betu nyonso na baseyo autonome ba mission bon de ba séminaire na petit séminaire là-bas ya mingi mpi metanga na petit séminaire bombe kuma bantu mingi pimetanga na ngoso na ipamu boke mingi ya Isder Mbeo na Isder Mbeo mbi Isder Mbeo que juste na moment ya bombe kangu la diversité yo inande mingi mpo kwena ko profiter ko tanga kuna bonso ba Delbert Ndumandele bonso ba honorable na beto son excellence
Tchundala mais ça là na même manisa na isder mbeu. Alors, je profite de cette occasion aussi à dire que ma femme aussi, madame, me basikampi na ina quelle mission Mwilambongo et me basikampi bandampila na pila munu mosi ya que tout bas moi-même moi basikampi na centrale des garçons papa est-ce que ingénieur bedlu ko zabampi moi ba école primaire ata zole tatu ya me basikampi donc kaka bantuina yange metanga kana bo kele bina ba école primaire bedlu zabampi qui école primaire bon so giro modiasu me basikana EP5 centrale des garçons bisika bet moi je donc banani dia kama sala moi ba école primaire na mon pina idio fa oui boke ya mingi mpi ya mesa la école primaire na boawa boke mingi mule tu bana idio fa nyonso ye ya keke mona ya kela wa mpi ya mekwenda ya kena ba mputu bo mesa la école primaire bon so Claude Ayaya mesa la na centrale des garçons bubiange na les États-Unis betre bon so na boke ya mingi vraiment Maman Nelly Mafuta mpi me kutanga wana centrale des filles bon metanga ensemble te ba inspectrice Ngenadia Thérèse Nicolas Mafuta yina ke bana metanga wana kati ya idiofa na école primaire nget boyo école primaire pana bana ya mbote bana ka école primaire Botambula école officielle na école centrale des filles betana ke bingo centrale des filles na école centrale des garçons ina ke école ya banda kawa ya meko basisa bana mingi à collège Saint-Pie 10 à Kinshasa, Rifin Abusenge Abimeli Kuna. Merci. Bête me kuma nansuka ya émission na betu. Ina me vanda buna espace polyvalent na micro baladeur. Bête Yamaka ya bête ingénieur Ayaya. Merci. Retrouvez-nous à la prochaine. Merci ingénieur Ayaya. Nous vous saluons. Est-ce que quelqu'un a dit que moi ça vous trouve ensemble na chaîne na bête ya oui, je sepela na yo mingi parce que yo ke pesa beto, yo ke pesa originalité ya idiofa. Sambo kan bet fetanga bonto bana ya idiofa ya mekumaka bubu na mputu ya mekumaka kesa la bisalu ya nene. Yo ke pesa déjà originalité ya idiofa. Mume sepela na yo mingi. Félicitations nange papa journaliste na mpile ngeke kubuta na micro nange na mpile ndenge ku songa mpi na bantu ankaka kena ba mingi ba reviste bokela bo fezaba mpi bo mona mpi différence bo zaba banani ke ba véritable ban idiofa ya me basikaka ya kempi ba mfumu bobu na bilumbu ya betke zinga. Merci beaucoup. Merci.